Itutos na ngayon yan guys. Yan, shoutout sa inyo dyan Joseph tsaka si Toys. Yan, sinakay na sa motor guys. Yan. Yan sila. Abangan ko na lang dito. Siguro mga 1:30 nandito, alas 2. Tingnan mo lang, talo sa po. Na-scratch tayo si Manman oh. Yung ginagawa bata mo. Totoy, nandyan oh. Lagi ko natin Totoy. Binasal ko lang eh. Dalawa yung pang ano ko dyan eh. Dalawang pang training natin dyan eh. Di lumusot sa pulin. Punta nahirapan sila. Ay pa nga isang ibang kukunin ko pa oh. Kunin ko, hindi ko napapakulan yun. Kasi kaya ka to pala, shoutout kay Kuya to. Kay Kuya Pong. Parang lolo si JJ. Yan, si Camino. At kasi shoutout kay parang Maynard. Yan. Shoutout sa inyo dyan guys ha. Shoutout sa Katoda. Yan. Shoutout kay Jepoy. Boy, shoutout ha. Yan. Shoutout kay Kuya Pong, kay Kuya Le, kay Peli, kay Kuya Mike. Pagdato, si Kuya Mike. Sira yung konting penino. Yan. Yan, shoutout. Shoutout kila Kuya Ivan. Yan o. Yan. Shoutout kay Manjun. Alis na sila. Ingat, ingat. Yan. Alis na sila. Yan. Ingat. Yung magtutos. Yan. Binitbit na ibon guys. Si yung asawa nito, asawa ni Jason yung mag-ano. Yan. Shoutout kay Francis. Saka kay Kiko. Shoutout dyan. Yan. Alis na sila guys. Yan. Shoutout sa magtata yan. Shoutout kila Angel nagsasampay. Shoutout sa magtata yun. Shoutout kay Gani. Yan. Pagawa si Papa Dudes. Yan. Shoutout kay parang Lolo. Yan. Shoutout sa inyo lahat yan ha.